प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम आत्मजीवनी संज्ञा स्वरूप संपर्क एवं प्रकारभित संपर्क आलोचना करिबा, जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर त्रयोदश पत्र प्रथम एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दियंतु, जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपण पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा आत्मजीवनी। तो आत्मजीवनी संज्ञा स्वरूप। तो आत्मजीवनी जानिबा पूर्वरु सेतिपई प्रथमे जीवनी कौन मु से संपर्क रे पूर्व वीडियो रे आलोचना कली। तो वर्तमान आमे आत्मजीवनी संपर्क रे आलोचना करिबा। तो चरित साहित्य मुख्यतः दुई भागरे विभक्त। ता हेउछि जीवनी साहित्य बा चरित बा आत्मजीवनी चरित। तो व्यक्ति निज जीवनर घटना और विवरणी को निजे लिखिथिले ताहाको आत्मजीवनी बा ऑटोबायोग्राफी कहा जाए। आत्मजीवनीर एक सहजात असुविधा हैला यह केबे संपूर्ण होई पारेनी। तो जीवनी साहित्य कौन ना जड़े व्यक्ति बा जीवनीकार अन्य जड़े व्यक्ति बा महापुरुषंकर जीवनी साहित्य रचना करिथाए, सेतिपई ताको जीवनी कहा जाए। किंतु आत्मजीवनी कौन ना आत्मजीवनी हेउछि व्यक्ति निज जीवनर घटना और विवरणी को निजे लिखि थाए, सेतिपई ताको आत्मजीवनी बा ऑटोबायोग्राफी कहा जाए। तो आत्मजीवनीर एक सहजात असुविधा हेउछि कौन ना यह केबे संपूर्ण होई पारेनी। कारण व्यक्ति जेहेतु निज जीवनर घटना बा विवरणी निजे लिखि थाए, तेणु व्यक्ति देहत्याग करने पूर्वरु बा मृत्यु पूर्वरु से तार मृत्यु केबे हैला कौन से लिखि पारे न थाए। कारण से निज जीवनर घटना निजे लिखु थाए, तो से मरीगला परे किपरि भावे लिखिबो, तेणु ता संपूर्ण होई पारेनी। कारण एहार लेखक मरिबा पूर्वरु लेखा बंद करिथांती। एहार संज्ञा और लक्ष्य संपर्क रे जे.टी. सिप्ले कहंती, एक बृहत्तर पटभूमि उपरे पर्यवसित लेखकर अंतर्दृष्टि संपन्न और तात्पर्यपूर्ण जीवन कहानीर विवरणी ही प्रकृत आत्मजीवनी। एहार रचना मूल रे तीनोटी कारण विद्यमान बोली से कहिछंती। तो बुझियला आत्मजीवनी कौन जीवनी कौन। जीवनी साहित्य हेउछि व्यक्ति बा जीवनीकार अन्य जणे महापुरुषंकर जीवन बा घटना प्रवाह संपर्क रे रचना करिथांती। तो आत्मजीवनी कौन आत्मजीवनी रे व्यक्ति निज जीवनर घटना बा विवरणी को निजे लिखि थाए। जीवनी रे जन्म ठारू आरंभ करी मृत्यु पर्यंत समस्त घटनावली रही थाए, किंतु आत्मजीवनी रे कौन ना या केबे संपूर्ण होई पारेनी। कारण लेखक मरिबा पूर्वरु लेखा बंद करिथांती, तेणु सेथिरे तांकर मृत्युटी केबे हैला कौन से सब उल्लेख न थाए आत्मजीवनी रे। तो आत्मजीवनी को इंग्राजी रे ऑटोबायोग्राफी कहा जाए एवं जीवनी को बायोग्राफी कहा जाए। तो एहार संज्ञा और लक्ष्य संपर्क रे जे.टी. सिप्ले कहंती कि एक बृहत्तर पटभूमि उपरे पर्यवसित लेखकर अंतर्दृष्टि संपन्न और तात्पर्यपूर्ण जीवन कहानीर विवरणी ही प्रकृत आत्मजीवनी अटे। एहार रचना मूल रे तीनोटी कारण विद्यमान बोली से कहिछंती। प्रथमतः हेउछि कौनसी जातीय समस्या बा ऐतिहासिक आंदोलन सहित जदि व्यक्ति प्रत्यक्ष संपर्क रे आसी थांती, ताहले भविष्यत कालर दलील भावे ताहाको लिखि थांती। तो द्वितीय कारण कौन ना ऐतिहासिक व्यक्ति माने आत्मजीवनी माध्यम रे सेही कालर घटना उपरे निजर मतामत देई थांती। तृतीय कारण हेउछि व्यक्ति विशेषଙ୍କ जगत जीवन प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण एथिरे उपस्थापित होइथाए। तो जे.टी. सिप्ले तीनोटी कारण से विद्यमान करिछंती।
प्रथम कारण है कौनसी जातीय समस्या बा ऐतिहासिक आंदोलन सहित जदि जड़े आत्मजीवनीकार प्रत्यक्ष संपर्क रे आसी थांती ताहले भविष्यत कालर दलील भावे से ताहाको लिपिबद्ध करि थांती। बा द्वितीय कारण हेउची कोन ना ऐतिहासिक व्यक्ति माने आत्मजीवनी माध्यम रे सही कालर घटना उपरे निजर मतामत देई थांती। तृतीय कारण रहिला व्यक्ति विशेषଙ୍କ जगत और जीवन प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण एथिरे उपस्थापित होइथाय। जीवनी अपेक्षा आत्मजीवनी लेखिबा किछिटा सुविधाजनक। मनस्तात्विक दृष्टिकोणरू जीवनी अपेक्षा यह अधिक सत्यमूलक, कारण जनकर मनस्तात्विक चिंताधारा आउ जणे सहजरे जानिबा संभवपर नुहे। जणे व्यक्तिर मर्म कथा और कल्पित कामना संपर्क रे तार आत्मजीवन रू ही विवरणी मिली थाए। तो जीवनी अपेक्षा आत्मजीवनी लेखिबा सुविधाजनक होइथाए, कारण मनस्तात्विक दृष्टिकोण रू देखागले जीवनी अपेक्षा यह अधिक सत्यमूलक होइथाए, कारण जनकर मनस्तात्विक चिंताधारा आउ जणे सहजरे जानिबा संभवपर नुहे। कारण जीवनीकार जेतेबेले अन्य जणे व्यक्तिंकर जीवनी संपर्क रे रचना करिथाए तो से व्यक्ति बा महापुरुषंकर मनस्तात्विक भीतरर जो चिंताधारा थाए ताहाको से जानी पारि न थाए। तो से किपरि जानिबो अन्य जणे व्यक्तिर मनरे कौन अछि, से कौन चाहूची ताहाको से जानी पारे नहीं। किंतु आत्मजीवनीकार कौन करे ना निज मनर अनुभूति, निज मनरे जो इच्छा बा आकांक्षा थाए ताहाको से आत्मजीवनी रे रचना करिथाए। तेणु आत्मजीवनी जीवनी साहित्य अपेक्षा अधिक सत्यमूलक अटे। जणे व्यक्तिर मर्म कथा और कल्पित कामना संपर्क रे तार आत्मजीवनी रू ही विवरणी मिली थाए। लांगफेलेंको मतरे आत्मजीवनी रे फास्ट हैंड एक्सपीरियंस रही थाए, किंतु जीवनी रे सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस थाए। तो आत्मजीवनी जेहेतु निजस्व लेखा ताहाको फास्ट हैंड एक्सपीरियंस रही थाए, किंतु जीवनी विवरणी रे कौन ना सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस जणे व्यक्तिर जीवन कहानी बा जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत जो घटना प्रवाह रही थाए ताहाको अन्य जणे व्यक्ति बा जीवनीकार रचना करि थाए, सेथिपाई ताको सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस कहा जाए। किंतु आत्मजीवनी रे कौन ना निजस्व अनुभूति, निज जीवन रे जो घटनावली गुड़िक घटी थाए ताहाको आत्मजीवनीकार निजे ही रचना करि थाए, तेणु ताको फास्ट हैंड एक्सपीरियंस कहा जाए। आत्मजीवनी प्रकार भेद। समस्त आत्मजीवनी को दुई श्रेणी रे विभक्त करि हेबो, यथा वस्तुनिष्ठ आत्मजीवनी एवं व्यक्तिनिष्ठ आत्मजीवनी। वस्तुनिष्ठ आत्मजीवनी रे व्यक्ति तांक जीवन रे घटिथिबा घटनार केवल विवरणी देइथांती। एहाकु घटना और विवरणीर एक कालानुक्रमिक उपस्थापन कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। तो वस्तुनिष्ठ आत्मजीवनी रे व्यक्ति तांक जीवन रे जो घटना गुड़िक घटी थाए ताहाको ही से माने रचित करिथांती। याकु घटना विवरणीर एक कालानुक्रमिक उपस्थापन कहिले मध्य अत्युक्ति हेबो नाही। तो आत्मजीवनी केते भागरे विभक्त ना दुई भागरे विभक्त। शॉर्ट क्वेश्चन मध्य आसी पारे। ता हेउछि वस्तुनिष्ठ आत्मजीवनी एवं व्यक्तिनिष्ठ आत्मजीवनी। एथिरे केवल बाह्य घटना छड़ा अंतर्निहित सत्यर उपस्थापन देखिबाकु मिलेनी। सीजनक कमेंटारीज और मार्कोपोलोंको ट्राभेल्स एहार उदाहरण। ए प्रकार आत्मजीवनी ए जुगरे विशेष आदृत हेउनी। तो वस्तुनिष्ठ आत्मजीवनी रे व्यक्ति जीवन रे जो घटना गुड़िक घटी थाए ताहाई विवरणी से देई थांती एवं एहाकु घटना विवरणीर एक कालानुक्रमिक उपस्थापन कहा जाए। तो एथिरे बाह्य घटना छड़ा अंतर्निहित सत्यर उपस्थापन देखिबाकु मिलेनी। तो सीजरक
କମେଣ୍ଟାରିଜ୍ ଓ ମାର୍କୋପୋଲୋଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ, ଯାହାକି ଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଯୁଗରେ ଆଦୃତ ଲାଭ ହୋଇପାରୁନି। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେହି ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ବିବରଣୀ କେବଳ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର। ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କନଫେସନ୍ସ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ବା ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ତ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ନା ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କନଫେସନ୍ସ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନୀ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟାଶ୍ରିତ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ପଣ୍ଡିତ କୁଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଛଳନାହୀନ ଅଭିମତି ଓ ଆତ୍ମଦୋଷ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ଆତ୍ମଚରିତ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ଜୀବନୀ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସତ୍ୟାଶ୍ରିତ ତଥ୍ୟ, ଯାହାକି ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନୀଠାରୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ କୁଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଛଳନାହୀନ ଅଭିମତି ଓ ଆତ୍ମଦୋଷ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ଆତ୍ମଚରିତ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, ତେଣୁ ପାଠକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ବାରିନିଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଲୁକ୍କାୟିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଜର୍ଜ ବର୍ନାର୍ଡ ଶଙ୍କ ମତରେ ଅଲ୍ ଅଟୋଗ୍ରାଫି ଆଜ୍ ଲାଇଜ୍, ସବୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବଳ ମିଛ କଥା। କାରଣ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର କ'ଣ କରେ ନା ଲୁକ୍କାୟିତ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ତାର ଯେଉଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ବା କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ରଚନା କରେ ନାହିଁ। ତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଛଳନାହୀନ ଅଭିମତି ଏବଂ ଆତ୍ମଦୋଷ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ତ ଆତ୍ମଚରିତର ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, ତ ତେଣୁ ପାଠକ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି ପଢ଼ିଥାଏ, ତ ସେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ବାରିନିଏ ବା ଜାଣିପାରେ ଯେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ସେଠାରେ ଲୁକ୍କାୟିତ କରିଛି ବା ଲୁଚାଇଛି, ବା ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ତାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ତ ଜର୍ଜ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅଲ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆଜ୍ ଲାଇଜ୍, ସବୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବଳ ମିଛ କଥା। ମହତ ଲୋକମାନେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନକୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଏ। ଉଦାହରଣ 1903ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଏବଂ କାଲୁଣୀ ହେଲେନ୍ କିଲର ନିଜର ଜୀବନୀ ପ୍ରକାଶ କରି ପୃଥିବୀର ଏହି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ତ ମହତ୍ ଲୋକମାନେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନକୁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ତାହାକୁ ପାଠ କରି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନଥାଏ, ହାରିଯାଇ ନଥାଏ, ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନା 1903ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଏବଂ କାଲୁଣୀ
ହେଲେନ୍ କିଲର ନିଜର ଜୀବନୀ ପ୍ରକାଶ କରି ପୃଥିବୀର ଏହି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନ୍ଧୁଣୀ ଏବଂ କାଲୁଣୀ ବିଷୟକୁ ନେଇ ତା ରଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଏବଂ କାଲୁଣୀ ହୋଇ କିପରି ମଧ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା, ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ମୋ ବିକାଶ କ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।